हेलो पिलामाने मो चैनल को तुम मानक स्वागत। वर्तमान आमे अष्टम श्रेणी गणित कार्य पुस्तिकार आम कार्य फर्द एक प्रसंग सेट वर्तमान देखिबा। वर्तमान देख एक नंबर प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नर उत्तर दियो। सेट तत्वर जनक किए? सेट तत्वर जनक किए? आम वर्तमान पढ़ीचे आम जॉर्ज क्यांटर। जॉर्ज क्यांटर। सेट लिखिबा पई केतोटी पद्धतिर व्यवहार करा जाए? आम सेट लिखिबा पई केतोटी पद्धति व्यवहार करू? दुईटी पद्धति व्यवहार करू। एक होची तालिका पद्धति आ गोटे होची सूत्र पद्धति। लिखिबा इठे दुईटी। एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 सेट को तालिका पद्धति रे प्रकाश करो। आम तालिका पद्धति रे केमती प्रकाश करवा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तेबे एक्स इज इक्वल टू कौन हो पारे? एक्स इज इक्वल टू +2 आसीबो। 4 रो आमे वर्गमूल बाहर करवा। जदि वर्गमूल बाहर करवा ताहले +2 हो पारे -2 भी हो पारे। तेणु आम ये कौन लिखा? +2 -2। बर्तमान घ नंबर टी देख, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई आउ बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू हेले ए इंटरसेक्शन बी सेट निर्णय कर। इंटरसेक्शन माने आमे कौन करवा देखिल? इंटरसेक्शन माने ए आउ बी सेट रे जे गुड़िक आमर कॉमन अच्छी से गुड़िक ही आमर इंटरसेक्शन हम। ताहले ए बी सी डी ई देख एठे ई अच्छी, एठे बी सेट रे मध्य ई अच्छी, ए सेट रे ए अच्छी, बी सेट रे ए अच्छी। आमर कौन आंसर आसीबो? ए आउ ई। देख ये चित्रटी को देखिए आमे दत्त चित्र रे चित्रित अंशटी क्यों सेट को सूचाए? इटा क्यों सेट को सूचाउची? बी सेट रु आमे जदि ए सेट को माइनस करवा ताहले ए जो बड़गा अंश आसीबो एतिकी आसीबो ना नहीं? ताहले आमे कौन करवा? बी माइनस ए लिखिबा। आम जदि ए यूनियन बी कहवा ताहले कौन हबो? ए आउ बी ए पूरा अंश को बुझेबो। ए इंटरसेक्शन बी बोले केती अंश को बुझेबो? ए जो मझिरे अंश जेती अंश अच्छी सेती चित्रित होई थांदा बोले आमे कहि पार थांदे कौन? ए इंटरसेक्शन बी बोली। तेणु एटा ए जो भेन डायग्राम डी हेची एटा हमर कौन बुझौची ना बी माइनस ए। ताहले एठी लिखिबा बी माइनस ए। बर्तमान देख 2 नंबर प्रश्न, प्रदत्त संभाव्य उत्तर गुड़िक मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछ। ए भितर आमे ठीक उत्तरटी बाछिबा। 2 4 8 16 32 तापर कौन हो पारिबो? ये जो डट 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 दिया है 32 पर कौन 64 एमती आमे अनेक संख्या लिखिपर। हेले ये जो तालिका पद्धति रे अच्छी आमे ताको सूत्र पद्धति करवा। ए भितर कोटी हम देखिले देख सब पिला माने एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n n बिलोंग्स टू n। इटा हम कि हबनी? ताहले कोडा हम हमर आंसर कोडा हम? देख देख पिले एठी जदि n रो मूल्य 1 2 3 आमे जदि पकेबा ताहले कौन हम? 2n इज इक्वल टू केता हम? 2 आसीबो। n इज इक्वल टू आमे जदि 2 नबा ताहले 2n इज इक्वल टू केता हम? 4 हम। n इज इक्वल टू 3 नेले 3 इंटू 2 इज इक्वल टू केता हम? 6 हम। हेले एटा 6 अछि कि एटा 8 अछि? ताहले एई सूत्र पद्धतिटी हमरो उपयुक्त नुह। ताहले वर्तमान एइटे देखिबा। देखो बी नंबरटा 2 टू द पावर n 2 n इज इक्वल टू केते नबा? 1 2 3 4 एमती पकेबा। n जगह रे n बदल रे आमे 1 2 3 4 एमती पकेबा। ताहले 2 रो घात 1 हेले केते आसीबो? 2 आसिला।
2 ଘାତ 2 ହେଲେ କେତେ ଆସିବ 4, 2 ଘାତ 3 ହେଲେ 2 ଦୁଣେ 4 ଦୁଣେ 8, 2 ଘାତ 4 ହେଲେ 2 ଦୁଣେ 4 ଦୁଣେ 8 ଦୁଣେ 16। ହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଦିଆହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ? ବି ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା। ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମଟି ଦିଆହେଇଛି। ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରୁ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ସେଟ୍ର ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ବି ମାଇନସ୍ ଏ ସେଟ୍ର ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି। ବିରୁ ଆମେ ଏ ସେଟ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା କରିଦେବା, ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ହେଲେ ବି ସେଟ୍ରୁ ଏ ସେଟ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଳେଇଲା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖିଲ? ଏତିକି ଅଂଶ ରହିବ ବିରେ। ବିର ଏତିକି ଅଂଶ ରହିଲେ ବିର ଏତିକି ଅଂଶ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଏଲିମେଣ୍ଟ 5 ଆଉ 6 ଅଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି 5 ଆଉ 6? ଏଇଠି ଡି ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର। x such that x belongs to A ଏବଂ x does not belongs to B। x A ସେଟ୍ର ଏକ ଉପାଦାନ କିନ୍ତୁ B ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା A ସେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର B ସେଟ୍। ତାହେଲେ A ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ B ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ହେଇନଥିବ। ତାହେଲେ ଆମର କେତିକି ଅଂଶ ସୂଚଉଛି? ଏ ଏତିକି ଅଂଶ ସୂଚଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଏ ଅଂଶଟାକୁ କ'ଣ ଆମେ କହିବା? ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି କହିବା କି? ନୁହଁ। ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି କହିବା କି? ନୁହଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା? ଏ ମାଇନସ୍ ବି। ତାହେଲେ ସି ନମ୍ବରଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଘ ନମ୍ବରକୁ। ଘରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ? ଏ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ବି ହେଲେ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍। ଏ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ବି, ଏ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ବି ତା ମାନେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲେ? ଏ ସେଟ୍ଟି ବି ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। କେଉଁ ସେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି? ବି ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏ ସେଟ୍ଟି ଆମର ବି ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ବି ବା ଏ ବିର ଏକ ଉପସେଟ୍। ସବସେଟ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉପସେଟ୍। ତାହେଲେ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି କ'ଣ ହେବ ଦେଖ? ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ଆମର ବି ସେଟ୍ ହେବ। ବି ସେଟ୍ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଏ ନମ୍ବରଟି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଓ ନମ୍ବର। A is equal to A B C D, B is equal to C D E F ହେଲେ A minus B ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ B minus A ସେଟ୍ଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? A minus B ହେଇଥିବ ଆଉ B minus A, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଆଗରୁ କରିଥିଲି। A minus B କେଉଁଠୁ କେତିକି ସୂଚଉଛି? A minus B ଏତିକି ସୂଚଉଛି। ଦେନ୍ B minus A କେତିକି ସୂଚେଇବ? ଏ ପୋର୍ସନଟି ସୂଚେଇବ। ତାହେଲେ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଏବଂ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା ସେଟ୍। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କେବେ ହେଲେ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ସେଟ୍ ହେବ? ଆମର 5 ସେଟ୍ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ମୋ ନମ୍ବରଟି ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଆମର 5 ସେଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚ ନମ୍ବର। କ'ଣ ଅଛି? ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ହେଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଏବଂ ଏ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି। এটা କେଉଁଠି ହେବ ଦେଖ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନା ବି। ଏ ସୁପର ସେଟ୍ ଅଫ୍ ବି, বি सबसेट ऑफ ए जहा ए सुपर सेट ऑफ बी ताहा, ताहले आंसर है हमरो बी। ओके, थैंक यू।